Dalaygo ng Dios mga kaigsuunan ug kalipay nako nga atong na pong maipadayon ang ato nga tulumanon may tungod sa atong pag-ampo ug matuod nga karong gabi sumpay manggayod kini sa atong nakatuunan ni atong milabing Miyerkules apan ato gihapon tan-awon ug unsa man ang ato nga dangatan, unsa may ma-accomplish, what can be accomplished through prayer. Og nakatunan naman nato atong milabay nga Miyerkules ay gyud mo pagikalimot ha sa usa ka tawo nga may nampuon wa na sa iyaha kanang mga pulong nga aksidente, kanang mga pulong nga nagkatugma na jackpatan ba, coincidence nga ingon wala na sa iyaha apan mga pangitabo bisan pa og wala na niya ginadahom ginaisip na niya nga pagtugot sa Ginoo nga mga panghitabo. Okay, karon atong ipadayon mga kaigsuunan dili na maglangan. Dinhi kita karon sa Hebrews chapter 4 verses 12 and 13 kay mao ni ang una nga punto para karong gabi nga ang pag-ampo maoy mopadayag sa presensya sa atong Ginoo. Through prayer, His power and presence can be demonstrated. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and opened unto the eyes of Him with whom we have to do. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsuunan, mao kini ang ginahisgutan ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga ato ning tun-an unya pinagi sa pag-ampo sabton nato unsa ang kabubuton sa Ginoo ug unsa ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Ang iyang pulong hinumdumi pinagi sa pag-ampo nga pagtuon nini og pagbasa. Ang iyang pulong manuhot-suhot, mas hait pa kaysa sa espada nga duha ang sulab. Sabton nato nga dili lang ang espada nga hait mo ng usaray sulab, one-bladed weapon. Pero ang dual-bladed kanang two-edged sword, ito pa pikas ug pikas hait, kuyaw na, pwede nang maitusok, mailugit, maitigbas. Kung pananglitan ang imong espada, usa lang ang iyahang hait, usa ka bahin lang, itigbas ra gyud na. Ug imo nang baliktaron pag tigbas, di gina mo dulot. Apan ang pulong sa Ginoo mas hait pa niana. Kay kung pinaagi sa pag-ampo mao ni ang atong katuyuan nga basahon ang iyang pulong, nan ang iyahang presensya ug ang iyahang kagahom mas labaw pa nato nga maeksperiensyahan sa atong kinabuhi. Gani nining maong verse nag-ingon sad ang pulong sa Ginoo nga walay binuhat, walay mga butang nga dili dayag nga niya. Muna mga kaigsuunan, di lang ni basa-basa ang ato sa balaang kasulatan. Ang pui nga masabtan, mutuhop sa imong pangunawna, makuha nimo ang unod. Unsa ang imong ginabasa sa balaang kasulatan. And through sincere prayer, imo na nga maabot. Actually, may sumpay pa taniana sa verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mao ni usab ang usa ka dakong leksyon para sa ato. Nga panahon nga kinahanglan nato ang tabang, kinahanglan nato ang grasya sa Dios. Dili ta magpanuko, dili magduha-duha ba? Do not be hesitant. Dili ta mag-alanganin, apan muduol ta. Let us come boldly matud pa dinhi sa pulong sa Ginoo. Ay lang pud anara igsuon nga muduol lang si Ginoo kung ipit na. Duol pud si Ginoo sa panahon sa panalangin. Amen? Panahon sa mga kabugana ug maayo nga panahon. Sangpit gihapon ngadto si Ginoo. Apan ug magkinahanglan kasi ang grasya, magkinahanglan kasi iyang kalulot,
tender mercies kana. Nagakinahanglan ka og tabang. Duol kaniya pinagis pag-ampo, basaha ang ihang pulong, og ikaw nakapakig-istorya sa aton Dios. Unya siya sab nakapakig-istorya usab nganha nimo. Mao na nga ang pag-ampo ug ang pagbasa sa Biblia dialogue kana. Ikaw nagapakig-istorya sa Dios, pinagis pag-ampo, apan ang Dios usab nagapakig-istorya nimo. Pinagi sa imong pagbasa sa iyang pulong. Musaeg kalimot. Gusto nimo maeksperiensyahan ang presensya sa Dios, basa sa Biblia nga inampuan. Gusto nimong makita ang kagahom sa Dios, basa sa Biblia nga giampuan. Importante kayo. So, one lesson for tonight is that through your prayer and reading of the Scripture, the presence and the power of God can be revealed, maipadayag nganha nimo. Ikaduha, pinaagi sa pag-ampo, magsilbi kini nga imong bantay. It is a guard or it is a watchdog against temptation. Ang mga establishmento karon gakinanglan og gwardya kaya dunay mga dautan og tinguha ng mga tao og gina-require hasta ang CCTV, closed circuit TV. Mo nang gina-require karon para dunay magbantay. Ang prayer nato labaw pa na kaysa anang mga moderno karon nga CCTV. Pero una na ko isa-isay, basahon sa nato ang Mark chapter 14 verse 38. Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Di ba mga kaigsuonan, ang bag-o karon nga mga klase nga CCTV, pwede naman nimong matanaw, no? Bisag layo kas nyo ang balay. Sigurado alang nga nakakonekta ka na, doon na internet, unya naka-on ang imong CCTV, unya ikaw sad nga maggamit nga mag-monitor sa imong cellphone, bisag halayo ka. Sigurado apod nga doon na pug kay internet. Ug kung konektado na nan ang hatag, ang maidalit sa moderno nga CCTV, kung ikumpara sa maitabang sa usa ka kinasingkasing nga pag-ampo sa Ginoo, mas labaw gitong pag-ampo. Makita man nimo sa CCTV unsay sitwasyon sa imong balay bisag layo ka. Pwede man nimong mai-zoom para mo paduol pagyud ba ang imahin na kay makita, gusto nimong klarohon, i-zoom nimo na para mo paduol pagyud. Pwede na sa CCTV. Apan ang mahimo sad, ang ma-accomplish sa usa ka maayo nga pag-ampo ug matinud-anon nga pag-ampo, makita sad nimo unsay kabumuton sa Ginoo. Kung gusto nimo nang i-zoom, Ginoo ipaduol pagyud, Ginoo ipadayag pagyud. Nan pinaagi sa mga mata sa pagtuo, bisan og dili pa na ipadayag nga imahin, pero mahimong klaro diha sa imong panumduman, maklaro alang sa husto nimo nga plano ug husto nga desisyon nga imong paghimuon. Iuna na, sobra pa nga gi-zoom sa imuha. It serves as a guard, as a watchdog, ang prayer para batok na sa mga tentasyon nga mag-aabot. Muna ingon, watch ye and pray. Managtukaw o managampo. Sa ato pa ang ipasabot lamang ani mga kaigsuonan nga ang ato prayer life dili passive. Maayo kung naa o kirapod kung wala, passive. Ang ato active kanamo ingon ta ba nga karon lisod kaayong panahon ampo jud ko. Karon nga haruhay ang among sitwasyon, hayahay ang among kahimtang, mag-ampo gihapon ko. Iyon na on guard permi. Ayaw lang anara nga magsangpit sa Ginoo sa panahon sa kalisod. Tinuod nga dunay promesa ang Ginoo bisan sa panahon sa kalisod. In the day of trouble, matod pa sa salmista,
pwede na ta makaduol sa pagampo ug ang Dios mao ang muhatag natong kalinggawasan. Apan kaulaw man kung muduol ra ta sa Ginoo sa panahon nga doon na tay panginahanglan. Kana bation man nimo igsuon kung muduol ra ka sa imong higala, muduol ra ka sa imong silingan, ang mga tsansa nga muduol ka sa laing tawo kung naa ka nay panginahanglan. Lisod po na. Mao na nga kung hibaw kang muduol sa imong parente, igsuon, bisag wa kay kinahanglan, kay gusto nimo nga ikaw magpasalamat, gusto nimo nga ikaw usab makapahibaw nga nalipay kaayo ka sa ilahang kinabuhi o ilang pagtabang, nandili na sila pangulbaan kung muduol ka. Kay kung ang tao muduol lang kay dunay panginahanglan, kung mangutang, kulbaan ang uban ni ana, mingon ni ana, kaming na, delikado ta ini. Muna nga anaron nato sa panahon sa kabugana, duol sa Ginoo. Panahon sa mga kalisdanan, of course, duol gyud gihapon kita ngadto sa Ginoo. Have a watchdog, have a guard against temptation. And prayer is the watchdog, prayer is the guard. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Mga kaigsunan, nindot kaayo ni nga maong verse. Ang mga temptation nga moabot sa atong kinabuhi, usahay makapaluya nato, usahay mao'y makabuntog sa ato, di lang nga maluya ta, ma-discourage, pero pildihon gyud ta, buntugon gyud ta. Doon na po mga temptation nga muguba gyud kanato sa atong kinabuhi. Muna mga kaigsuunan nga importante ang pagampo. Kay kining ginasulti dinhi nga way pagsulay, way tentasyon nga igahatag sa Dios nganha nimo nga di nimo maarangan tinuod nga kining gisulti matuod yun nga maarangan gyud. Apan imo ra na nga maarangan, you can have the way to escape, you can overcome it when you go to the Lord in prayer. Hinumdume nga bisan og ingon ang balaang kasulatan nga way pagsulay nga dili nimo maarangan. Apan kung masayop ka sa imong lakang, masayop ka sa imong pagahimuon, na di gyud nimo makuha ang kadaugan nga gisaad sa balaang kasulatan. Mao na nga ampo para mamalig-on ka. Mao na ikaduha nga rason. It serves as a guard or a watchdog. Ang ikatulo mga kaigsuunan, nganong magmainampuon kita. Ang Dios gusto lang gyud nga magmainampuon ta. It is God's pleasure when we pray. Revelations 5:8. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. Matuod mga kaigsuunan nga kini nagisgot sa katapusang mga panahon. Nga bisan ang mga pagampo gidangad to sa Ginoo. Apan dadun ko kamo sa Book of Proverbs. Aron nga inyong makita nga kining mao mga pagampo nga karon atong ginahangad, ginadala ngadto sa Ginoo. Sa umaabot sa pagpadayag kining revelation nagasulti sa ato, mao gyapon ang mga paalampuan gidala sa atubangan sa Ginoo. Karon adto ta sa Book of Proverbs. Proverbs chapter 15 verse 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Matod pa sa balaang kasulatan, ang halad sa mga dautan kana kinasusuklaman ng Panginoon. Kana bang ginadumtan ba? Muna'y abomination mga kaigsuunan. Lahom kaayo na mga kaigsuunan ang kahulugan sa abomination. Dulumtanan
mo na nga lisod kaayo para nato nga maghimog mga dautan kay dulumtanan na sa tubangan sa Ginoo. Apan dinhi sa Proverbs chapter 15 verse 8, giklaro nga ang pag-ampo sa mga matarong, ang pag-ampo sa mga Kristohanon is God's delight. Nawala ko ng pulong nga delight. Kana ba malipay ka? Unsa ang imong delight? Kanang naymuhisgot nga magbiyahe ta. Adunay mga taong ginakapoy na og biyahe, pero dunay mga katawhan batan-on, pamatan-on, mga bata, pag yun biyahe, ang kahulugan ni ana, ay salamat. Mao ni makarelax ta, joyride na ni, ingon na ang una-una. Delight, ganahan. Kasi sa inyo ang ganahan nga og nay magluto o niya ang kuwan pa lang, ang inalisngaw pa lang. Kaya mo, adobo man gidron. Inasal man gidron nga manok. Ana atong una-una. Ganahan ta mo simot ni ana. Og ang pag-ampo kana nga pong delight, ang pag-ampo nato mauni ang ganahan ang Dios nga mainampuon ta. It is His delight. So when you are asking, what can be accomplished in prayer? Tulo ka butang karon ang ato nakatunan. Ang una, kung mainampuon ka, pinaagi ni ana, maipadayag ang presensya ug ang gahom sa Ginoo. The presence and the power of God. Ikaduha, dinhi sa Mark, nagasulti nga ang pag-ampo mao ang bantay. Mo na makatabang nato nga padayong managtukaw. Dili ta ingon nga nagduka sa pagpangalagad. Dili ta hingatugon nga Kristohanon sa pagpangalagad. Nagatukaw, be vigilant. Kanunay nga on guard, alert, ingon pa. Unya ang ikatulo, mag-ampo ta kay ang ma-accomplish ni ana, ang mamahimo nato ni ana, ang Dios ganahan nga aduna tay kinaiyang mainampuon. Ako manginaot nga dili lang kini lumalabay nga mga pagtulunan. Apan kining nabatian nimong leksyon, ma-apply nimo sa imong kinabuhi o nga ikaw igsuon padayon nga mainampuon. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.